ध्याये नित्यं महिषं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसंसं रत्नाकल्पज्वलङ्गं परशुमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतममर्गनीर्व्याघ्रकृत्तिवसानं विश्वान्ध्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्. शिवरात्री निमित्त शिव षडाक्षर स्तोत्र मी आपल्याला आज म्हणून दाखवत आहे. हे दर सोमवारी शिवरात्री दिवशी हे म्हटलेलं अत्यंत फलदायक होतं. ओमकारं बिंदू संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. नमन् गुरुशिवदेवा नमन्त्यक्षङ्गना नरा नमन्ति देवेश नकाराय नमो नमः. महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकराय नमो नमः. शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदमनित्यं शिखराय नमो नमः. वाहनवृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकराय नमो नमः. यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः. षडक्षरमिद स्तोत्र पठेच्छ सन्निधो शिवलोकमानोक्ति शिवेन सह मोदते इति श्री रुद्रयामले उमा महेश्वर संवादे शिव षडक्षर संपूर्णं. पार्वती पदे शिव हर हर महादेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त.